सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने कामयाब जलसों के बाद हुकूमती हिकमत अमली और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा इस टेलीफोनिक राबते में किन उमूर पर बात की गई? पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने PDM के कामयाब जलसों के बाद बौखलाहट का शिकार हुकूमत समेत मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया है। PDM के सरकर्दा रहनुमाओं ने सेनेट के आइंदा इंतखाबात के मुतालिक हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि सेनेट में किसी को ऐसे गैर आईनी हथकंडे दोहराने नहीं दिए जाएंगे कि वो 2018 के इलेक्शन बन जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की जलसे में शिरकत की दावत भी दी है। जी ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और सेनेट इलेक्शन में विफाकी हुकूमत की जल्दबाजी के आगे पीपल्स पार्टी ने बंद बांधने की तैयारी कर ली है। पीपल्स पार्टी विफाक को कानून के तकाजे पूरे करने पर मजबूर करेगी। पीपल्स पार्टी का कहना है कि पहले सिंध असम्बली का कोरम पूरा करें, फिर सेनेट इलेक्शन की बात करें। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर कल अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद है। इक़्तिदार, बताएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई, क्या कहा गया उसमें? जनाब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन जिसकी हुकूमत को बहुत जल्दी है उसके आगे बंद बांधने का सोच लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि सिंध में 3 सूबाई हल्के ऐसे हैं जहां पर ज़िमनी इलेक्शन होना है। सांगड़, मलीर, यहाँ पर जब तक ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा, सेनेट का कोरम पूरा नहीं होता है। इसी बात को लेकर कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में इजलास है जिसमें मुर्तज़ा वहाब हैं सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ है कि पहले ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाए, बाद में सेनेट के इलेक्शन करवाए जाए। ठीक है इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क के बालाई इलाकों में पेट्रोल बहरान सर उठाने लगा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। रावलपिंडी इंतजामिया की जानिब से ऑयल टैंकर्स की नकलो हरकत महदूद करने पर जुड़वां शहरों, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों को तेल की सप्लाई बंद है। पेट्रोल पंप्स पर सिर्फ एक दिन का स्टॉक रह गया है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल के बायस पेट्रोल पंप्स पर सिर्फ एक दिन का स्टॉक रह गया। निजी पेट्रोल पंप स्टेशन की इंतजामिया का कहना है कि उनके स्टेशन पर 40,000 लीटर रोजाना की सप्लाई होती है। कल से पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर नहीं आए, यही सूरत हाल रही तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। रावलपिंडी जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त महदूद करने पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। ऑयल टैंकर्स ने अटक रिफाइनरी और PSO ऑयल डिपो से तेल की फराहमी भी बंद कर दी है। चेयरमैन ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन राजद सईद का कहना है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेल फराहमी के अहकामात पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। रात को 11 बजे एक हमारा ड्राइवर है, वो यहाँ से गिलगित अगर जाता है तो रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रिफाइनरी के अंदर जाता है, फिर तीसरे दिन बाहर निकलता है। उसने सफर क्या करना है? ऑयल टैंकर ड्राइवर्स का कहना है कि डिपो से ऑयल भरकर निकल जाने तक 2 से 3 दिन लगते हैं, जिसके बायस तेल की सप्लाई में मुश्किलात का सामना है। रिफाइनरी जाने रात 11 साढ़े 11 बजे, उधर पहुंचने सवेरे 6 साढ़े 6 बजे, मुड़ कर 2 दिन छड़ा आवे ने, तीसरे दिन बाहर निकले रात 12 बजे। टाइमिंग उन्होंने मुकर्रर कर दी है, उस टाइमिंग के दौरान हमारी गाड़ियाँ जो शहर के अंदर हैं वो नहीं जा सकती। इसी वजह से वो जो हमारी ऑयल की तरसील है वो डिस्टर्ब होती है और ड्राइवरों को दिन रात जागने के लिए वो मुश्किलात पेश आती हैं। ऑयल टैंकर्स की हड़ताल से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल बहरान का खदशा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट, क्रूड ऑयल और पावर प्लांट्स की सप्लाई भी रोक दी गई है। पेट्रोल के बाद सीमेंट माफिया भी मैदान में आ गया। मुनाफे में सैकड़ों फीसद इजाफा हो गया, फिर भी फी बोरी सीमेंट पर 50 रुपए बढ़ा दिए। सार्फिन को सालाना 40 अरब का टीका लगाया जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी में कमी का फायदा भी आवाम को नहीं दिया जा रहा। मुसाबकती कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी है। इसी हवाले से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए।
مسابقتی کمیشن نے سیمنٹ کارخانوں کی ملک میں اجارہ سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیمنٹ کی فی بوری قیمت میں 50 روپے اضافے سے صارفین کو 40 ارب روپے سالانہ کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے۔ سیمنٹ مینوفیکچررز نے ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچایا۔ حکومت نے سیمنٹ کی فی بوری پر 25 روپے ایکسائز ڈیوٹی کم کی، مگر سیمنٹ مینوفیکچررز نے ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچایا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کارٹلائزیشن کی وجہ سے سیمنٹ مینوفیکچررز کے منافع میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں بیسٹ وے سیمنٹ کے منافع میں 263%، لکی سیمنٹ کے منافع میں 179%، ڈی جی خان سیمنٹ کے منافع میں 287%، شیراٹ سیمنٹ کے منافع میں 484%، کوہاٹ سیمنٹ کے منافع میں 726% اور پریمیئر سیمنٹ کے منافع میں 809% تک اضافہ ہوا۔ کارٹلائزیشن میں ملوث کمپنیوں کو شوکاز نوٹسز جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ امتحان کے نتائج جاری کر دیے گئے۔ ایم ڈی کیٹ کے نتائج میں کئی غلطیاں سامنے آ گئی ہیں۔ ایم ڈی کیٹ نتائج میں امیدواروں کے نام اور رول نمبر غلط درج کیے گئے۔ زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ زاہد چودھری بتائیے گا، نتائج تو سامنے آ گئے ہیں لیکن اب جو غلطیاں ہیں کیا انہیں دوبارہ درست کیا جائے گا؟ جی، پاکستان میڈیکل کمیشن کے زیر انتظام نیشنل ایم ڈی کیٹ کا امتحان رواں سال جو ہے وہ منعقد کیا گیا، جس میں پورے ملک کا جو ہے وہ یکساں انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ لیا گیا تھا میڈیکل کالجز، ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے۔ اور آج اس کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا، لیکن جب یہ نتائج جو ہے وہ اپلوڈ کیے گئے ویب سائٹ پر تو اس میں متعدد غلطیوں کی نشاندہی ہوئی ہے، جس میں نہ صرف امیدواروں کے نام ولدیت جو ہے وہ غلط ہے، ان کے آئی ڈی کارڈ نمبرز میں غلطیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے رول نمبرز میں جو ہے وہ غلطیاں ہیں۔ غلط نام کے آگے غلط رول نمبر جو ہے وہ درج کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک پینک کی سی صورتحال ہے، اور اس پر اب پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے ان غلطیوں پر، اس بد انتظامی پر سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے، کیونکہ پہلے اس نیشنل ایم ڈی کیٹ کے انعقاد کے حوالے سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی سے دوچار رہے ہیں، ذہنی کوفت سے مبتلا رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ ان غلطیوں کی بھرمار کے حامل جو ہے وہ رزلٹ سے بھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ شدید پریشان ہیں۔ تاہم پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے یہ باور کروایا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ جو بھی اس میں مسٹیکس ہوئی ہیں ان کا فوری طور پر جو ہے وہ تدارک کیا جائے گا۔ زاہد چودھری بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب میں محکمہ صحت کی نجکاری کا سفر سیالکوٹ پہنچ گیا۔ خواجہ صفدر میڈیکل کالج اور سیالکوٹ کے ٹیچنگ اسپتالوں میں ایم ٹی آئی ایکٹ نافذ کر دیا گیا ہے۔ بسام سلطان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ بسام سلطان، مزید ہسپتالوں میں ایم ٹی آئی ایکٹ نافذ کر دیا گیا ہے، یہاں پر بھی احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، یہ پنجاب کا جو ہے وہ پہلا ہاسپٹل ہے جس جو ہے وہ ایم ٹی آئی ایکٹ جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے۔ یہ پہلا ہاسپٹل ہے، پہلا میڈیکل کالج ہے جو ایم ٹی آئی ایکٹ کے جو ہے وہ زد میں آیا ہے، نجکاری کی زد میں آیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ دیگر جو محکمہ صحت سے وابستہ تنظیمیں ہیں، ینگ ڈاکٹرز ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ تحفظات سامنے رکھے گئے، کیونکہ یہ ایکٹ جو ہے وہ پہلے کے پی کے میں نافذ کیا گیا تھا، مگر یہ ان کے مطابق جو ہے یہ وہ بری طریقے سے فیل ہوا۔ مگر اس کے باوجود محکمہ صحت نے جو ہے وہ سیالکوٹ کے اندر جو خواجہ صفدر میڈیکل کالج ہے وہاں پر ایم ٹی آئی ایکٹ جو ہے وہ نافذ کر دیا ہے۔ بہت شکریہ بسام سلطان، اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان نے جناح ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ ہاسپٹل میں علاج معالجہ سمیت دیگر سہولیات میں بہتری لانے پر چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے شیخ اعجاز احمد ٹرسٹ ڈائلسس سینٹر کی ماہانہ تقریب میں بھی شرکت کی۔ بسام سلطان کی رپورٹ دیکھیے۔ معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق اعوان نے شیخ اعجاز احمد ٹرسٹ ڈائلسس سینٹر کے دورے کے دوران مریضوں کی عیادت کی اور سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز بھی ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر نے ڈائلسس سینٹر میں منعقدہ حسن کارکردگی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ حکومت 7 ارب روپے کا بجٹ دیتی ہے، جبکہ جناح ہسپتال ہر سال 50 ارب روپے کی مفت ہیلتھ سروس فراہم کر رہا ہے۔ ہسپتال کے تمام معاملات فرینڈز آف جناح کے تعاون سے مکمل کریں گے۔ حکومت ہمیں تشخیصی سہولیات کو بہتر بنانے میں مالی معاونت کرے۔ بجٹ 7 ارب روپے، تو 7 ارب روپے جو حکومت پنجاب دے رہی ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ 50 ارب روپے کی ہیلتھ ڈیلیوری، 50 بلین روپیز کی ہیلتھ ڈیلیوری اس ہاسپٹل نے فری آف کاسٹ پیشنٹس کو دیا۔
डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का कहना था कि 2006 से शुरू होने वाले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाले डायलिसिस सेंटर समेत दीगर सहूलियात को सराहते हैं। उनका कहना था कि मुखैर हजरात के ताउन से अस्पताल की हालत में नुमाया बेहतरी आई है। इस पर गौहर इजाज के शुक्रगुजार हैं। एक ऐसा रोल मॉडल इस हॉस्पिटल में शुरू किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक ऐसा इनिशिएटिव जो किसी और हॉस्पिटल में उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि आज दो कि हमारे बाकी हॉस्पिटल्स में भी बोर्ड्स बने हैं, काम कर रहे हैं। गौहर इजाज का कहना था कि यहाँ हर साल 72,000 ऑपरेशन होते हैं। अस्पताल के क्याम से ही बनाए गए 12 ऑपरेशन थिएटर्स में सर्जरियां की जाती हैं, जिनको अपग्रेड किया जाएगा। हमारे पास 5,000 डॉक्टर्स हैं, इनके लिए कैफे बनाया जा रहा है। मैंने दोबारा रीइंस्टेट किया, एक जगह निकाली और मैं उन सब डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए दोबारा से एक बहुत जो है वो मॉडर्न और हाईएस्ट जो है वो सर्विसेज के साथ उनके लिए कैफेटेरिया तैयार कर रहा हूँ कि 200 अगर सर्जरीज इन्होंने रोज़ करनी है, 7,000 पेशेंट रोज़ देखने, तो इनके पास कम से कम इत्मीनान की जगह तो मौजूद है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर इजाज का मजीद कहना था कि अगले 90 दिन में अस्पताल किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर और मरीजों के लवाहिकीन के लिए 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मुसाफिर खाना भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाहौर में इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ में शदीद धुंध है। रनवे पर हद निगाह 350 मीटर रह गई है। तफसीलात जान लेते हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अहमद, बताइएगा कौन कौन सी परवाजें हैं जो कि मनसूख की गई धुंध की वजह से? बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में शदीद धुंध के बायस हद निगाह जो है रनवे के ऊपर वो 350 मीटर रह गई है, जिसके बाद एटीसी हुकाम की तरफ से तमाम एयरलाइंस के पायलट को आगाह है वो कर दिया गया है और 2 परवाजें मनसूख, जबकि 3 से ज़ायद परवाजों को के कार हैं वो तब्दील किए गए हैं। और एयरपोर्ट जराये के मुताबिक अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद एयर की परवाज CY244 को मंसूख कर दिया गया है, जबकि लाहौर से शारजाह जाने वाली परवाज CA412 को भी मंसूख है वो कर दिया गया है। इसके साथ ही रात 1 बजे तमाम से आने वाली परवाज का शेड्यूल रीशेड्यूल ठीक है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना ही। हमारे साथ रहिए।